ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ର 150ତମ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିକୁ ସାରା ଦେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ସେହି କ୍ରମରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣାଗଡ଼ ଏନ୍ଏସିଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ନାରାୟଣ ଦଣ୍ଡସେନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀମତୀ ସଙ୍ଗୀତା କୁମାରୀ ସିଂହଦେଓ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଏନ୍ଏସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ର 150ତମ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ପାଟଣାଗଡ଼ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପାଟଣାଗଡ଼ରୁ ପାଟଣା ସମାଚାର। आज पाटनागढ़ एनएससी तरफरु वंदे मातरम भारतर राष्ट्रीय गीत तार उपरे कार्यक्रम आयोजन करा जायतिला। आउ कार्यक्रम रे आमे आमर पंचमुखी हनुमान मंदिर ठारू गोटे रैली रो आयोजन करथिलु एवं एही रैली रे आमर बलांगीर लोकसभा सांसद माननीय श्रीमती संगीता कुमारी सिंहदेव जी योगदान करथिले एवं तांका संगे आमर पाटनागढ़ सहर रो छात्र छात्री माने बुद्धिजीवी माने युवक बंधु मीडिया कर्मचारी आउ आमर जेते स्टाफ अछंती एनएससी रो समस्ते योगदान देथिले। ता संगे संगे आमर एसएचजी ग्रुप रो माँ माने मध्य योगदान करथिले एवं सेही रैली आसी आमर ऑफिस एठारे पहुँचला परे एठारे नेशनल लेवल कार्यक्रम जहाँकि माननीय प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी सेठी तांकर उद्बोधन देले से कार्यक्रम को एठी आमे एलईडी स्क्रीन माध्यम रे उपस्थित जनता को प्रदर्शन करा जायतिला। आपण माने समस्ते आसिक ए कार्यक्रम रे सहयोग करथिबारु समस्त को एनएससी पाटनागढ़ तरफरु अनेक धन्यवाद। हाँ देखंतु आज माननीय प्रधानमंत्री निर्देश क्रमे आउ ओडिशा सरकार निर्देश क्रमे सबू इंस्टीट्यूशन रे वंदे मातरम जो 150 वर्ष पूर्ति उपलक्षे माननीय प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी लाइव स्ट्रीमिंग रे समस्त जनसाधारण को उद्बोधन देकी वार्ता देइथिले एवं ये जो वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गान अच्छी ताकू आमे भी समस्त ब्लॉक स्टाफ रहीकि ताकू आमे उपभोग करिथिलु एवं ये राष्ट्रगान आमर भारत मातार एवं आमे आशा करूँ जे राष्ट्रगान जो मर्यादा अच्छी ताकू सदा बेले आमे बजाय रखिबा एवं भक्तिपूर्वक जोठी भी जहाँ भी प्रोग्राम रे आमे से गानटा करूछु आमे समस्ते देशर जनसाधारण एवं जहाँ भी पब्लिक अच्छी समस्ते ताको मर्यादा देकी बजाय रखिबे बोलिकी भी आशा रखी।